Si Bel Mariano ni, naa ba kay dream career? Maski unsa pa na, push ra gyud. Kung ganahan ka sa kusina, ipatilaw sa kalibutan, unsa katamis ang kinabuhi. O di ka ha, mahimong empowered athlete na kaya i-inspire ang tibuok na team. O di ka ha, purpose-driven influencer na kaya mo spread og positivity. Paninguha kung unsa imong gusto o gipasundayag imong katamis, uban ang Juicy Cologne. Hi sweeties! Si Bel Mariano ni, gaawhag nimo nga kanunay ipakaylap ang pagkabuotan o pagkapositibo pinaagi sa pagpasundayag sa imong katamis, uban ang Juicy Cologne. This news is brought to you by Everest Aircon Breed Series. Gives you double protection with healthy air filter and breakthrough built-in UVC sterilizer. Safe, clean, healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. This time check is brought to you by Breeze. Daming labada? Mag-Breeze 3 washes pa ka na. That portion was brought to you by Watsons. From health products and services to beauty needs, find it at Watsons. I have a confession. Isa akong busugero. Ama busugero! Alam niyo ba yun? Kaming mga busugero, on the lookout lagi sa kakainin na pasok sa budget and sakto sa tiyan. So calling out busugeros and busugeras, ang dami na nating choices sa McDo. We have Max Savers, sulit busog meals, 99 na lang for complete meals, all day long, in all McDo stores nationwide. For breakfast, may cheesy egg dasal and longganisa meals. For lunch and dinner, may cheeseburger meal. And all day long, may crispy chicken fillet a la king, mushroom pepper steak, and chicken McDo meals. Oo, meals, not just a la carte. So head to your nearest McDo to order. Max Savers, sulit busog meals. This news is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Masama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe nagid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra. Tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton ako kini, mupatay dayon kini. Human ako i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Kalusugan at kagalingan ng bawat buhay ng Pilipino. May malasakit sa kapwa-tao, produktong kalidad ang ipinangako. IPI, gawang alaga. IPI, mahusay matapat. IPI, mapagmalasakit. IPI, wellness or passion. IPI, higit sa 6 na dekadang gumagawa ng mga produktong nag-aalaga sa pamilyang Pilipino. Yeah, Primo, breakfast. Big day today, Dad! Then you need a Bigatin sandwich. Ladies' Choice ham spread, made with real ham and farm-fresh eggs. Meaty busog? Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyok.